पंचायत विकास रे बाधक साजिछि ब्लॉक प्रशासन एभली अभियोग आनिछन्ति पुरी जिला कोठवाड़ पंचायतर सरपंच दीपक कुमार साहू। पंचायतर विकासमूलक कार्य ब्लॉक प्रशासन असहयोग पंचायत विकास रे बाधा सृष्टि करिछि बोली संगेन अभियोग करिछन्ति। वर्ष वर्ष धरी पंचायत रे करा जायतिबा उन्नतिमूलक कार्यर बिल करानजिबा ग्रामसभा रे निष्पत्ति होइतिबा कामको अन्यत्र करिबा एपरिक पंचायत रे काम करने बड़ बाबू लेखा आने कुआडे चाप सृष्टि अभियोग कर सरपंच। पंचायत रे खाउटी सामग्री भत्ता घरे घरे जोगाई देउतबा पंचायत रे सरपंच गारिमा नष्ट करा जायछि बोली आज सांबादिक सम्मेलन माध्यम प्रशासन दृष्टि आकर्षण करिसेंति कोठवाड़ सरपंच वार्ड सभ्य। आगामी दिन में पंचायत रे ग्रामसभा वर्जन करने सहित 15 दिन मध्य समस्यार समाधान नहले सरपंच नायब सरपंच समेत 12 जन वार्ड सभ्य समूह इस्तीफा देवे बोली चेतावनी देइछन्ति। सेबडे ब्लॉक प्रशासन विकास रे बाधक साजुथिबा खबर संपर्क में कौन प्रतिक्रिया देवाई डेलांग बीडीओ मना कर देइछन्ति। मु दीपक कुमार साहू सरपंच डेलांग कोठवाड़ ग्राम पंचायत। आम पंचायत एक एमती पंचायत जो घरे घरे भत्ता दि जाए, जो राशन घरे घरे पहुँचा जाए, जो पंचायत रे हरिश्चंद्र पैसा मृत्यु होगा संगे संगे जाई घरे पहुँचा दि जाए एवं अनेक आहरी सुविधा अच्छी जहाँ को आम सीधा सड़क भाव में लोकों पाखे इंस्टाटली यथाशीघ्र पहुँचाऊ। किंतु दुखर आ परितापर विषय है कि आमको सरकार विभिन्न असहयोग माध्यम आमको हैरान करें। विभिन्न असुविधार सम्मुखीन होचु आम पंचायत को चलैबार, जमती आम जहाँ भी उन्नतिमूलक काम करुँ बहुत एसेंशियल जिनस जहाँ को आम ब्रिज गोटे भावतु कि गोटे सेग्रीगेशन सेंटर जहाँ को मोदी जी नंबर 1 प्रायोरिटी दियंती सफाई प्रोग्राम रे एमती अनेक गुड़े प्रोग्राम पार्क हो मार्केट हो सबुत आमको अवमानना कर अवहेला कर जेई कन्स्टांटली आसुना पंचायत को केबे भी आसुना डाकिले भी सी आसुना एवं किंतु अन्य गाँ आमरी पंचायत अलग गाँव रू विभिन्न लोकों काम जाकि लेआउट दौरान आमको न जन कि स्कूल डेवलपमेंट करमको न जन कि मंदिर भाया जगह जहाँ को जे सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदुत्वर नारा दौची कि हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र कर कहूँ किंतु देखला बेलू मंदिर पैसा को डाइवर्ट करके अलग किसी जाऊँगी जमती त्रिनाथ मंदिर पैसा को एमती नानादी प्रकार असुविधा आमको सृष्टि कराउछन्ति जमती कि आमे काम आगू न करि पारू बा आम पंचायत आगू बढ़ी न पारू। तांकर कौन आम सहित दुश्मनी रही आम तो जानी पारनु, किंतु आम बोध हुए आम जो डेवलपमेंट तांको बहुत असुविधा सृष्टि कर तेणु सी आम डेवलपमेंटर धाराटा को रोकवाई विभिन्न रास्ता आपणाउछन्ति एवं आमको बारंबार विभिन्न असुविधा पकाउछन्ति। 2022 रु आज्ञा पेमेंट होनी बहुत गुटे प्रोजेक्ट पैसा पड़ी रही मोर देन 50 लाख कौन से ऑफिसर आसुना बीडीओ दिने काले एठी आसुना बीडीओ को नमस्कार कले भी वीडियो प्रति नमस्कार नक मुह बुले पलाउं ये सब परिप्रेक्षी जब डेवलपमेंट ऑफिसर जो डेवलपमेंट हो जो पंचायत सब हाईएस्ट डेवलपमेंट जब से आसबेनि तेणु भावतु ये डेलांग ब्लॉक अवस्था कौन चली आगु निष्पत्ति रही आज्ञा मोर ग्रामसभा बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रामसभा मु ग्रामसभा प्रायोरिटी आज्ञा भारत सरकार मु प्राइज भी पाई मु सिलेक्ट होकर ग्रामसभा जाइए हैदराबाद तेणु मो ग्रामसभा को बहुत जोर दे करे तेणु ग्रामसभा जेहेतु गोटे व्रत पंचायतर तेणु तापाई मु एते संग्राम करे कि निज ओन पैसा रु मु ट्रांसपोर्टेशन रिफ्रेशमेंट एवं हेल्थ कैंप आदि नानादी जिनस करे कला परे ग्रामसभा जो सब प्रोजेक्ट आम देचु ताकू मैनिपुलेट करा जाए एवं ताकू अन्य हाथ में सौंप दिया जाए सरपंच को न जन सब कार्यक्रम करा जाए ताहले आमे ग्रामसभा करी मूल्य कौन आज्ञा से आमे समूह चिंता करचु जे ए वर्ष अक्टोबर 2 रो ग्रामसभा को आमे प्रत्याख्यान करूँ समूह एवं सरकार जदि आम कथा 15 दिन भीतर न शुणती तो आमे समूह वार्ड मेंबर नायब सरपंच एवं सरपंच कलेक्टर पाखे जाएंगे इस्तीफा दे आज्ञा मो ना जितेन्द्र नाथ सेठी मुझे 10 नंबर वार्ड मेंबर। आम पंचायत 2022 मार्च 10 तारिख में आम ये शपथ पाठ नेलु एवं किसी कम करने आगे चलू। प्रथम मोर वार्ड को आसला आज्ञा गोटे सेग्रीगेशन सेंटर जे कि अलिया सफा हम स्वच्छ भारत यहाँ अलिया सफा हम आम बजार रू अलिया सफा कलु एवं आमर निकटस्थ ग्राम श्मशान पाखे गोटे सेग्रीगेशन सेंटर कली आज्ञा जोटा 4,50,000 आसीला सेटा मु निजा आज्ञा सेटा को निजे तैयारी करछि किंतु अलिया कूड़ कूड़ होइकी रही जे कि गाँव लोक मैंने मत एभलिया बकुंट मुझा माने निज वाक्य भी कहीपरिनी
ତେଣୁକରି ଆପଣ ଭାଇ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯାଇକିରି ସେଠୁ କିଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ନେଇକିରି ସେଇଟା ଆମର CM ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରେ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ନାରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ତେଣୁକରି ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛି ମାନେ ମିଛ ଭାରତ। ତେଣୁକରି ସେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯେଇ କେବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, BDO କେବେ ପାଦ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଗତି କରୁଛୁ। ସରପଞ୍ଚ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ପାଇଁକା ବହୁତ ଆଗବର, ବହୁତ କରିବାକୁ ସେ ଯାହାହେଲେ ଯୁବକ, ତେଣୁକରି ସେ ବହୁତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆଗେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଗେଇ ଯାଉଛୁ। ଦେଖିଲେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ଲକ କିଛି ସେ କଥା ବୁଝୁନି। କାହିଁକି ବୁଝୁନି ସେ କଥା ବି ଆମେ ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବୁନି। ମୋ ୱାର୍ଡ଼ରେ କାମ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣୁନି, ସ୍କୁଲରେ କାମ ହେଉଛି, କମିଟିରେ ଅଛି ତାର କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଦୁଇଟା ସ୍କୁଲରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମେମ୍ବର ଅଛି, ଗୋଟେ UGM ସ୍କୁଲରେ ଅଛି, ସେଠି କ'ଣ କାମ ହେଉଛି ସେ କିଏ କରୁଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏଠି ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଅଛି ନିକଟସ୍ଥ ମୋ ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ବି କାମ ହେଉଛି, ମୋତେ କେହି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର। କାହାର ଭତ୍ତା ହେଲାନି ସିଏ ଆସିଲା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ପାଖକୁ, କାହାର ଘର ହେଲାନି ସିଏ ଆସିଲା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ପାଖକୁ। ତେଣୁକରି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ତଳେ ରହିକିରି 270 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇକିରି ସେବା କରୁଛି, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସରକାର କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାହ୍ୟସ୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଏହାର ବିଧିବିଧ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆ ଦେହରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କେମିତି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପାଇରେଟ୍ ଦେଲେ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ହେବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମ କଥା ତ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ମୂଳରୁ କହୁଛି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ ଆମେ ଏଠି ରହିକିରି ଲାଭ କ'ଣ ଆମର? ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଥିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବକୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ରହିକି ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ 3 ଥର ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲେଣି। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ 3 ଥର କହିଲେ ହିଁ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବି। କାରଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସେ ମଶାଣିର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଛି, ଲୋକ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସହିପାରୁନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସରଳ, ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି ତାକୁ ସହିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ହେଉଛି ବ୍ଲକ। ତେଣୁକରି ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ବ୍ଲକର, ତେଣୁକରି ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ହେଉଛି ବ୍ଲକର। କିଏ ସେ ନା ପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି BDO, ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି JEI, ତାପରେ ଆମର PO, ତାପରେ GRS। ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ହେଉଛୁ କାମରେ ଆଗେଇବା କଥା। ଏମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ସହଯୋଗ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗେଇବୁ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ମୋ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଇଛି, ମୋ ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ବଜାର ଅଛି, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାମ ହେଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଇଛି, ଆମର ଯେଉଁ ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତଟା ଉନ୍ନତିକରଣ ପୁରାପୁରି। ତାପରେ ଆମର ହେଇଛି ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 3ଟା ହେଉଛି ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରିଛି। ଏସବୁ କଲା ପରେ ବି ଆଜ୍ଞା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗେଇଛି, ସବୁ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ କୌଣସିର ବିଲ୍ ପାଇନୁ କି କୌଣସି ପଇସା ବି ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ଯେଉଁ ଆମେ ଯାଇକି 4 ମାସ କାମ କଲୁ, ସେଠି ଆମକୁ ସରପଞ୍ଚ କହିଥିଲେ ବିଲ୍ ମିଳୁ ଭାଇ ଦେବି ତତେ ପଇସା, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ବି ପାଇପାରୁନୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା 100% ମୁଁ କହିବି, ଜୋର ଦେଇକିରି କହିବି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ଲକ ଦାୟୀ, ଆଉ କେହି ଦାୟୀ ନୁହଁ, ବ୍ଲକ ଦାୟୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରୟାଗ ଖବର।